Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak semua. Semua sihat ya hari ini? Okey. Hari ini kita ulang kaji surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 10. Okey anak-anak, tunjuk jari masing-masing untuk kira nombor ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan menaik ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1. Amma yatasaalun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Bacaan menurun ayat 10 hingga ayat 1. Ayat 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 1. Amma yatasaalun. Bacaan menaik nombor genap. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Bacaan menurun nombor genap. Ayat 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Bacaan menaik nombor ganjil. Ayat 1. Amma yatasaalun.
Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Bacaan menurun nombor ganjil. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Bacaan menaik ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Ayat 10. Waja'alna al-laila libasa. Bacaan menurun ayat 10 hingga ayat 1. Ayat 10. Waja'alna al-laila libasa. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Bacaan menaik nombor genap. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 10. Waja'alna al-laila libasa. Bacaan menurun nombor genap. Ayat 10. Waja'alna al-laila libasa. Ayat 8.
Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat 4. Kalla saya'lamun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Bacaan menaik, nombor ganjil. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Ayat 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Bacaan menurun, nombor ganjil. Ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Ayat 7. Wal jibala autada. Ayat 5. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat 1. Amma yatasa'alun. Okey anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, baca lagi di rumah. Okey, jumpa lagi.